কে বললাই কি আজকের ভালোবাসাটা কেমন জানেন? একটা বেটি ছেলে একটা বেটা ছেলেকে খুবই ভালোবাসে, আর বেটা ছেলেটা বেটি ছেলেটাকে ভালোবাসে না, মানে উল্টা। तो मेटा बोलছে लड़की लड़का से कहती है कि हम तहरा के बहुते चाहेली, तहरा के बहुते चाहेनी। लड़का कहता कि हम तहरा के तनको ना चाहेनी। लड़की कहती है कि हम तहरा से प्यार करेनी, लड़का कहता कि हम तहरा से प्यार ना करेनी। लड़की कहती है कि हम तहरा के पटा के छोड़ब, लड़का कहता कि हम ना पटब। लड़की कहती है कि हम तारा के ना पटौनी तो हम एक बाप के बेटी ना, लड़का कहता कि हमहू पट गई तो हमहू एक बाप के बेटा ना। लेकिन भैया औरतन के जाल बड़ा मजबूत होला, इहे खातिर तो आका फरमौले बा, इहे खातिर तो नबी जी फरमौले बा फत्तकु दुनिया वत्तकुन निसा। तनी दुनिया के फितना से बच के रहिया लोग, और औरतन के फितना से तनी बच के रहिया लोग। नंबर वा कैसे कैसे तलाश लेहलस। अरे एक दिन राती फोन लगा के लड़का से कहतिया कि अरे मुरे राजा सोत बाड़ा तो सपना भेज दा। कतना मोहब्बत बतनी सोची कि सोत बाड़ा तो सपना भेज दा, रोत बाड़ा तो आंसू भेज दा, हंस रहल बाड़ा तो मुस्कान भेज दा। लेकिन भैया लड़का के तो तन कोई मोहब्बत नहीं खे। वो बखत लड़का रहल लेटरिंग पे कहता कि हग रहल बानी, कहता गर्मा गर्म भेज दी। ए ताली मारबेन ना। ভালো ওরকমই ভালোবাসা। আমি আপনার লেগে এত কষ্ট করে আমার কাছে ফাঁকা নাই, মৌলানা বলে দিলেন। এই তারিখটা আমি রেখেছিলাম বাড়িতে থাকার জন্য, কারণ আপনার ওই 2 তারিখের পর থেকে এখন পর্যন্ত রেগুলার আমারও তো জীবন আছে। আমি তারিখটা রেখেছিলাম ফাঁকা, যে আমি এই তারিখটা বাড়িতে থাকবো। এই যে আমার আন্ডা পান্ডা আছে, যতটি আছে আপনার গ্রামের মৌলানারা সবটি আমার হলো ক্লাস, সব বন্ধু ভরসিয়ার। তারাকে কি না করতে পারা যায়? হ্যাঁ, পারলাম না। আর আপনাদেরই ভালোবাসা ভালো ভুলতে পারি না। এই জন্য আপনার জন্য আমি এতটা সময় যদি এত কষ্টতে দিতে পারি, আপনার জন্য আমি যদি পুরনে থেকে আসতে পারি, আপনি কি আমার জন্য এক কদম আগে আসতে পারবেন না? পারবেন না? একটু সাটেন, একটু সাটেন, একটু করে तनिका तो पेंडाल तनी छोट पड़ गई बा, का करी, मजबूरी बा, जगह नहीं खे। हाँ, मजबूरी बा। हाँ, चले एसेन आलহামদুলিল্লাহ। আমি বক্তব্য যে বিষয় আমাকে দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টা আলোচনা করব, আর দীর্ঘ আলোচনা করব। চলে